ابھی تک اپنے لاسٹ لیکچر میں ڈیزائن ہم نے کمپلیٹ کیا ہے جس میں ساری ایٹریبیوٹس اینڈ آپریشنز وغیرہ کو ڈیفائن کیا تھا. اب اس لیکچر میں ہم ڈیزائن ڈاکومنٹیشن کی بات کریں گے کہ کیسے ڈیٹا ڈکشنری کی فارم میں جو ڈیٹا پیرامیٹرز وغیرہ ایٹریبیوٹس وغیرہ سارے ان کو ہم ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں تفصیلاً. پھر اسی طرح جو فلو وغیرہ ہے اسٹرکچر ہے بعض دفعہ آپریشن میتھڈس کے میں ذرا کچھ پروسیسز ہوتے ہیں جو ان کو پھر نارملی اسٹرکچرڈ انگلش یا فلو چارٹ کی فارم میں ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں. وہاں پہ بہت ساری کنڈیشنز وغیرہ ہوتی ہیں اس کو ہم پھر ڈیسیژن ٹیبلز کی فارم میں نارملی ڈاکومنٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جتنے بھی ڈیٹا اینڈ آپریشنز وغیرہ ہیں جن سے ظاہر ہے کہ جی یہاں پہ ہم جو او ایم میں بات کرتے ہیں کہ جی بنیادی طور پہ میسیجز وغیرہ جتنے بھی پاس ہوتے ہیں میتھڈ جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ساری چیزوں کو جو نارملی جو کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا ظاہر ہے کہ ہم او میں تو ڈیٹا آپریشن وغیرہ کے انکیپسولیٹ کرتے ہیں ان دا فارم آف آبجیکٹس. اس میں وہ جو ساری انفارمیشن ہے اس کو پھر ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے تفصیلاً. ابھی تک ہم نے جو ہے نا ڈیفینیشن کے پرسپیکٹو میں کیا تو پھر اس کی جو تفصیل ہے وہ لکھ لی جاتی ہے سارا کچھ. نارملی وہی ہے کہ ابھی تک ہم نے ایٹریبیوٹس آپریشن ریلیشن شپ آف کلاس ڈائیگرامس ہیں وہ سارے پچھلے لیکچر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹڈی کی مدد سے سارے آپریشن ہر کلاس کے تفصیلاً ہم نے ڈیفائن کر لیے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں کچھ آپریشن تو سمپل ہوتے ہیں اسٹیٹمنٹ بیس پہ ہوتے ہیں, کچھ جو آپریشنز ہیں ان کو میتھڈس کے ذریعے پھر ہم اچیو کرتے ہیں. ساری جو پروسیسنگ وغیرہ ہوتی ہے اور اس پہ پھر وہ ساری انفارمیشن ہے وہ ہمیں سم ہاؤ کیپچر کرنی ہوتی ہے ان فارم آف ڈاکومنٹس میں. یہاں پہ جو ہے نا بنیادی طور پہ جو ڈاکومنٹیشن کے لیے خاص طور پہ جو یہاں پہ جو ڈیٹا کی انفارمیشن زیادہ ہے کہ ڈیٹا پروسیسنگ زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر جو ہے نا یہ ڈیٹا ڈکشنری ڈیفائن کر لیتے ہیں. ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ ڈیٹا کے حوالے سے سارے ایٹریبیوٹس کی فارم میں سارا جو پروسیسز پہ ظاہر ہے کچھ ان پٹ پہ پروسیسنگ ہوتی ہے وہ ساری انفارمیشن ہے جو کہ نارملی تو پیرامیٹرز کی فارم میں نارملی پرووائڈ کی جاتی ہے. تو وہاں پہ جو ساری انفارمیشن ہے وہ ڈیٹا ڈکشنری میں بنیادی طور پہ وہ کیپچر کی جاتی ہے تاکہ وہ ڈیٹا ڈکشنری کے کچھ فائدے بھی ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ جی نارملی جس طرح کہ جی دوسرے یو ایم ایل ماڈلز بھی ہیں, کلاس ڈائیگرام ہو گئی, یوز کیس ماڈل ہو گیا, اسٹیٹ چارٹ ڈائیگرام تو شروع میں جو ہے ان کے لیبل وغیرہ سمپل رکھے جاتے ہیں پھر گریجولی ان میں تفصیل ایڈ کی جاتی ہے. یہاں پہ بھی نارملی یہ ہوتا ہے ڈیٹا ڈکشنری آپ شروع میں بھی ڈیفائن کرتے ہیں انالیسس فیز میں بھی, پھر جو چیزیں سمجھ میں آتی جاتی ہیں ڈیفائن کرتے جاتے ہیں نا تو آپ پھر اس میں وہ تفصیل ڈیٹا ڈکشنری میں دیکھ جاتے ہیں نا. نارملی اس کا مقصد یہی ہوتا ہے ڈیٹا ڈکشنری کا جی وہ اس کی ڈیٹا ریکوائرمنٹس ہیں اس کو سمپلیفائڈ فارم میں نارملی آپ ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں اور جتنے بھی ہیں نارملی ڈیزائن ٹیم ممبرز ہیں وہ پھر جو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز نہیں کرتے وہ لکھ لیتے ہیں کہ جس کا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر ساتھ ساتھ ہی انفارملی نا ڈیٹا ڈسکرپشن وغیرہ جو ہے نا ڈیٹا اسٹرکچر وغیرہ بھی ساتھ ساتھ ہی ایٹریبیوٹس کو اس فارم میں لکھ لیتے ہیں کہ اس کا ڈیٹا اسٹرکچر بھی بڑی آسانی سے نارملی کنورژن ہو جاتی ہے. تو ڈیٹا ڈکشنری تو بنیادی طور پہ جو ہے نا ڈیٹیل انفارمیشن ہے کلاسز وغیرہ کی اور ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے نارملی یوز کرتے ہیں. اور ایک طرح کے یہ ایک سینٹرل بینک سا ریپوزیٹری بن جاتی ہے جہاں پہ سارے لوگ متفق ہوتے ہیں کہ جی کون کون سی ٹرمز ہیں ان کے میننگز کیا ہیں. انہیں اسٹینڈرڈ نوٹیشن میں سارے لوگ پھر اسی فارمیٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا نارملی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے سارا کچھ. یہ ہے کہ جی ادر ماڈلز کی طرح ساتھ ساتھ ہی آپ کرتے رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایٹریبیوٹس کا اگر اپنے نام وغیرہ دیے ظاہر ہے کہ وہ یہ ہوتے ہیں کہ میننگ فل نامز ہونے چاہیے سارے اس میں لکھ بھی لیتے ہیں کہ اس پہ اگر ریکارڈ لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ اس میں کون کون سی فیڈز ہیں کیا کریکٹرسٹکس ہیں فیڈ کے تو ساری انفارمیشن لکھ لیتے ہیں. اور جو پھر ہم سیکوینس ڈائیگرام میں جاتے ہیں یا نارملی دوسری ڈائیگرام جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اس میں پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کلابریشن ڈائیگرام ہے کہ کیسے کلابریٹ کریں گے اور کون کون سے پیرامیٹرز ہیں ان کے کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے سارا کچھ نا. نارملی پھر جو ساری ڈیٹیلز ہے وہ ایڈ کرتے رہتے ہیں نارملی نا جو انفارمیشن ہمیں ملتی رہتی ہے تاکہ جو نارملی ہم جس طرح ڈائیگرامس کو انہانس کرتے ہیں اسی طرح نارملی ڈیٹا ڈکشنری بھی ایڈ اپ ہوتی رہتی ہے. یہ نارمل ہے جی یہ سچویشن جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم اس کو لے کے آتے ہیں کس کانٹیکس میں لیا جائے. تو یہاں پہ پھر یہی ہے کہ جی یہ سمبلز وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں نارملی یہ اس پہ نارملی کنسسٹ آف ہے جی نارملی سمبل یوز کیے تھے اکول کا
डेफिनेशन वगैरह का, जिस तरह कस्टमर की अगर हम याद करें हायर एंड राइड बाइक वाली केस में, तो उसमें कस्टमर की बातें करते तो कस्टमर इज इक्वल टू, तो वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली ये है कि कस्टमर इज इक्वल टू नेम प्लस एड्रेस है, ये उसको डिफाइन करते जा रहे हैं। फिर जाहिर है कि जी फील्ड्स को भी आगे फिर डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे फिर ये कि जी एट्रीब्यूट्स वगैरह के देने के लिए एट्रीब्यूट्स में भी रिपीटेड जो नेम प्लस एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ज़ाहिर है 2 तक होने चाहिए, तो ये रेपिटेशन के हवाले से आप कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करते थे। ऑप्शनल के लिए फिर आप नॉर्मली पैरेंथेसिस यहाँ पे आप देखते हैं कस्टमर डिफाइन किया जा रहा। कस्टमर के जी बुनियादी तौर पे कंसिस्ट करता है, नॉर्मली नेम है, उसमें एड्रेस होता है, ज़ाहिर है कि और फिर फ़ोन है, 2 फ़ोन दिए जा सकते हैं, ईमेल ऑप्शनल सारा कुछ, या ऑल्टरनेटिव भी दी जा सकते हैं। नेम के हवाले से यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में करते हैं सारा कुछ ही। ये इनिशियल है, फर्स्ट नेम है, प्लस इनिशियल हो जाए तो ये फर्स्ट नेम प्लस सर नेम है कि 2 पे मुहित होगा सारा कुछ ना। ये इधर और के लिए ऑपरेशन के लिए भी सेपरेट बाय वर्टिकल बार हम ये यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। और इसमें ये कि जी कमेंट्स वगैरह के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है, इंडिविजुअल और होल सेल है, इंडिकेट स्पेसिफिक वैल्यूज वगैरह भी, इनिशियलाइजेशन जिस तरह हम एट्रीब्यूट शो करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी जाती है। हम यहाँ पे 1-2 एग्जांपल्स के ज़रिए देखेंगे कि ताकि आपको पता चल जाए कि डेटा डिक्शनरी नॉर्मली डेटाबेस के कोर्स में भी ये चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के दूसरे कोर्सेज में भी ये, लेकिन ये हम ये बेसिक ये छोटे से सिंपल है जी, ये एग्जांपल से हम थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाएगा आपके लिए। जिस तरह ये हमारे पास ये है कि हमने जिस तरह बात की थी हायर एंड राइड बाइक सिस्टम, जो हमने केस स्टडी डिस्कस की शुरू में, खास तौर पे डोमेन मॉडल और उसके पर्सपेक्टिव में यूज केस मॉडलिंग में, तो यहाँ पे कस्टमर के हवाले से हम डिफाइन कर रहे हैं कि कस्टमर इज कंसिस्टिंग ऑफ कस्टमर आईडी होती है, जाहिर है कि जी कस्टमर आईडी है, उसका नाम है, एड्रेस है, ईमेल है। बाद दफ़ा ये चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इसमें लिमिट भी लगा दी जाए सारा कुछ ना, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए कि ये एक को किया जा सकता है तो उसके पहले भी जा सकते हैं ना, कि जी एक फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है, तो यहाँ पे ये लिखा हो कि एक ये इनिशियल एक तो है, लेकिन मैक्सिमम 2 नंबर दिए जा सकते हैं। यहाँ पे फिर हमने उसके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये का 2 का है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मस्ट है, तीसरा ईमेल ऑप्शनल है, इस चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं बड़ी आसानी के साथ ना, तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा सकते हैं सारा कुछ ना, कि क्या इनिशियल वैल्यू होगी, एक फ़ोन 2 फ़ोन। यहाँ पे जिस तरह ये हमारे पास है, जिस तरह नॉर्मल स्टैंडर्ड लैंग्वेज डिक्शनरी होती है, उसी तरह यही है कि ये कस्टमर है, कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन की भी हमने बात की है। फिर आगे कस्टमर आईडी पे ये है कि जी डिजिट्स होनी चाहिए, 6 डिजिट नंबर होना चाहिए, वो वेरी करता है कि यहाँ पे हमने 6 की बात करें सारा कुछ ना। फिर नेम पे आ जाता है, टाइटल है जी उसका, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, जो भी है ना, इनिशियल या फर्स्ट नेम, ठीक है जी, दोनों में से कोई भी है, तो प्लस सर नेम है जी यहाँ पे दिया जाएगा। एड्रेस है जी, हाउस नंबर है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है, हाउस नंबर है, ये हाउस नेम ऑप्शनल है। कुछ का आपने देखा होगा लोगों ने नाम भी रखा होता है, उसका साइन हुआ होता है, यहाँ पे हाउस नंबर है, प्लस स्ट्रीट, प्लस टाउन, कंट्री, प्लस कोड, ये सारी तफसील है। फ़ोन नंबर का भी यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, एरिया कोड प्लस नंबर, जिस तरह आजकल हमारे यहाँ देखा होगा आपने कि शहरों के भी होते हैं, जिस तरह ये आपके जो सेल फोन कैरियर उसके हैं, जिस तरह यू फोन का 033 से शुरू होकर ऑनवर्ड जाती है। फिर ईमेल है जी, कस्टमर है जी ईमेल, ये यहाँ पे हमने देखा कि ऑप्शनल, ये फिर पूरा तफसीलन एक एट्रीब्यूट की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, जिसको हम भी कहा था कि दिस रीजन डेटा इज बिन कैप्चर्ड बाय द फाइनेंशियलाइजेशन भी रखी जा सकती है। ये हम देखते हैं कि जी जो रिसीप्ट इशू होती है नॉर्मली पेपर फॉर्म में, तो उसको अगर हम सामने रखते हुए, तो इसकी बेस पे हम बड़ी आसानी के साथ इसके लिए भी डेटा एट्रीब्यूट्स वगैरह जो है ना, डेटा जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो वहाँ पे करंट जो हायर एंड राइड बाइक की हमने केस स्टडी डिस्कस की थी, तो वहाँ पे दायरे के शुरू में यूज़ केस एनालिसिस करते समय ये इन्फॉर्मेशन इनिशियली मिल जाती है, तो हम साथ साथ इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो इसको सामने अगर रखेंगे तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है नॉर्मली कि जी टाइटल क्या होगा, उसका डेट है, ये एड्रेस है, सारी इन्फॉर्मेशन है, बाइक नंबर है, बाइक के हवाले से हायर कॉस्ट है, क्या क्या उसमें नॉर्मली इन्फॉर्मेशन होगी, एट्रीब्यूट्स में हमने ये पहले सारी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। यहाँ पे फिर ये है कि रिसीप्ट का जाहिर है कि उसका एक टाइटल होगा, कस्टमर डिटेल होगी, हाई डिटेल्स होगी, सारा कुछ ना, जाहिर है कि कस्टमर अलाउ किया जाता है उसको कि एक से ज़्यादा बाइक को हायर करे एट एनी गिवन टाइम, प्लस जो है ना टोटल है सारा कुछ, इसमें हमने देखा होगा ये इन्फॉर्मेशन। फिर आगे टाइटल में आ जाएगा बाइक रिसीप्ट फॉर हायर है, ये उसका लिखा होगा, प्लस रिसीप्ट डेट है हमने देखा होगा वहाँ पे थी। फिर कस्टमर डिटेल्स है जी, कस्टमर का नाम होगा, कस्टमर एड्रेस होगा, सारा कुछ ना जी।
اور پھر آ جائے گا ہائی ڈیٹیل جی بائک نمبر ہے. یہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جی بائک ڈسکرپشن ہے. اس میں کیا ہوگا, اس کا میک ہوگا, ماڈل ہوگا, پلس ٹائپ, پلس سائز. نہ یہ ہم علیحدہ سے لکھ سکتے ہیں اگر ڈیٹیل فردر دیکھنا چاہتے ہیں. ریٹس پر ڈے ہوتا ہے, نمبر آف ڈیز کے لیے, ہائر کاسٹ ڈپازٹ پلس ٹوٹل کاسٹ, یہ سارا کچھ ہی نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ساری ڈیٹیلز ہے نا ہائر کی پتہ چل جائے گا. ٹوٹل اماؤنٹ ڈیو پلس پیڈ ود تھینکس نا جو اسٹیمپل کرتے ہیں اس میں. تو ساری انفارمیشن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی اسٹینڈرڈائز فارم میں آپ کو پتہ چلتا تھا سارے کے ایٹریبیوٹس کی کیا ویلیوز ہوگی. تو اس سے پھر ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ جب ہم نے جو پیرامیٹرز وغیرہ پاس کرنے ہیں تو ان کی کیا ویلیوز ہوگی اور کیا ریٹرن ویلیو ہوگی. تو اس میں تھوڑی سی ہم تفصیل فراہم کر سکتے ہیں ڈیٹا ڈکشنری کی مدد سے. یہاں پہ جس طرح یہ ہے کہ ایک نام کی باتیں کرتے ہیں, فرسٹ نیم ہے, مڈل نیم ہے, لاسٹ نیم ہے. یہاں پہ لکھ دیا ہم نے فرسٹ نیم, فرسٹ مڈل نیم, لاسٹ نیم, تینوں کے تینوں. اب اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی فرسٹ نیم, دا لاسٹ نیم, دا مڈل نیم از ناٹ مینڈیٹری, تو اس کو ہم نے یہاں پہ آپشنل کر دیا. آپ دیکھتے ہیں تھوڑی چھوٹی ایگزامپل سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا. سمپل سی سنٹیکس ہے اس کی جی, اور اس کے وہ 3-4 ہی سمبلز ہیں جن کی مدد سے ہم بڑی اسٹرکچرڈ وے ڈیٹا ڈکشنری ڈیفائن کر لیتے ہیں. اگر فرسٹ نیم ہے جی اسٹرنگ آف اپ ٹو 20 الفابیٹ کریکٹر, تو فرسٹ نیم یہاں پہ لکھا الفابیٹ کریکٹر یہ 20 ہے. تو یہاں پہ اب یہ بھی دیکھیں کہ فرسٹ نیم کے حوالے سے, یا اگر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انیشیل بھی کیا جاتا ہے تو ایک ہی کریکٹر سے آ جاتا ہے. یہاں پہ ایک ہے اور یہ 20 تک جا سکتا ہے کچھ نہیں. تو یہ دونوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈیفائن کر لیتے ہیں. یہ ایک ایکسرسائز کے طور پہ تھوڑا سا آپ بھی پاس کر سکتے ہیں. یہاں پہ انفارمیشن دی ہوئی ہے. اس میں ایک ٹیکسٹ بک ہے کنسسٹ آف, اس میں مشتمل ہے, ایک پری فیس ہوتا ہے, اس میں 6 سے 10 تک چیپٹرز ہو سکتے ہیں. آپشنل گلوسری ہے اینڈ اے بیبلیوگرافی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا نارملی اوور آل ایٹریبیوٹس کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے. آگے پھر آیا ہوا ہے کیونکہ 6 and 10 چیپٹر ظاہر ہے کنسسٹ کرتا ہے. چیپٹر میں ایک انٹروڈکشن ہوتی ہے, سیورل سیکشنز ہیں اور ایک سمری ہے. اور پھر اس کے بعد گلوسری کو ڈیفائن کیا گیا. گلوسری contains lot of terms with their definition, ظاہر یہ انفارمیشن ہوتی ہے. تو آپ ان تینوں کی ڈیٹا ڈکشنری بنا لیتے ہیں. انہی کو بنیاد کرتے ہوئے وہ آ جائے گا ٹیکسٹ بک از اکول ٹو, جس کا ہم کہتے ہیں کنسسٹنگ آف ہے, اکول سمبل ہو جاتا ہے, پری فیس ہے, ظاہر ہے کہ پری فیس ہے, پلس 6 to 10 چیپٹرز ہیں. ابھی ہم نے دیکھیں گے کرلی بریکٹس میں 6 اور 10 لکھ دیں گے. آپشنل گلوسری ہے, یہ پرانتھیسس میں آ جائے گا, اور بیبلیوگرافی پلس آ جائے گی. تو یہ اس کی جو ہے نا ڈیفینیشن آ جائے گی. ڈیٹا کو ہم نے ڈیفائن کر دی ہے. پری فیس ہے, پلس چیپٹرز ہیں, سیورل چیپٹر 6 ہیں, 6 to 8 10 یہ 6 ہیں اور 10 ہو سکتے ہیں میکسیمم. گلوسری آپشنل ہے, یہاں پہ ہم نے آپشنل کا دے دیا, پلس بیبلیوگرافی یہ دے دیا. اب آگے چیپٹرز کی بھی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, سارا کچھ نہیں. یہاں پہ یہ کہ چیپٹر انٹروڈکشن اور سیورل سیکشن اینڈ سمری نا, تو یہ آ جائے گا کہ یہ انٹروڈکشن پلس سیورل سیکشنز کے اندر یہ پھر اس میں آ جائے گا. ہم سٹارٹ ڈال دیں گے اگر جاننا چاہیں گے اینڈ سمری نا, تو یہاں پہ آپ کے پاس ہو چیپٹر آ جائے گا, چیپٹر انٹروڈکشن پلس نا. اگر وہ اسپیسیفک نمبر ہے یہاں پہ پھر اس لیے ہم نے کوئی نہیں لگایا, یہاں پہ سمری آ جائے گی. اسی طرح گلوسری ہے, لاٹس آف ٹرمز ود ڈیفینیشن جی, وہ بھی یہاں پہ بریکٹس میں آئیں گے. ٹرم پلس ڈیفینیشن, ظاہر ہے ٹرم کے آگے ڈیفینیشن ہوتی ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ. اسی طرح آپ سارے ایٹریبیوٹ ہیں جو سمپل آپریشنز ہیں نارملی, ان کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈیٹا ڈکشنری میں کیپچر کر لیتے ہیں. باقی پھر آ جاتا ہے کہ دوسرا بعض دفعہ جو ایسوسیشن وغیرہ وہ بھی نارملی اس میں ڈیفائن کی جا سکتی ہیں. پھر رہ جاتا ہے کہ ڈیٹا ڈکشنری کا ایک دوسرا جو پروسیسز وغیرہ میتھڈز وغیرہ ہیں تفصیلیں نا, ان کو بھی پھر ہمیں ڈاکومنٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ جی ڈاکومنٹ آپریشنز اور میتھڈز وغیرہ کے لیے ظاہر ہے کہ ہم ان کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. ڈیفائن میں وہی ہے, تو یہ چھوٹی بہت ڈسکرپشن ہوتی ہے. نارمل جو طریقہ ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, سیکوینس آف اسٹیپس ہے جو پرفارم کیے جا رہے ہیں اس میتھڈ میں. پھر ان پٹ ہے جو پیرامیٹرز وغیرہ ہے, ریٹرن ویلیوز ہیں جو آؤٹ پٹ ہے نارملی جو اسٹرکچرڈ میں, تو یہی نارملی انفارمیشن ہوتی ہے. تو اس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ کیپچر کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں لاجک فلو ہے, ڈسکرپشن وغیرہ, تو اس کے لیے جو نون میتھڈز ہیں جی, لاجک سمری ہے جو کہ کون سے آپریشن پرفارم کرنے پڑتے ہیں, جو جس کو ہم کہتے ہیں بیہائنڈ دا سین ورکنگ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جی میسیجز جو پاس ہوتے ہیں اس میں سرٹن آپریشن پرفارم کیے جاتے ہیں, اور سیکوینس آف اسٹیپس ہوتی ہیں. بعض دفعہ تو سنگل اسٹیٹمنٹ ہی ہوتا ہے نا, کہ یہ سمپلی کیلکولیٹنگ ہائٹ ٹوٹل آف دیٹ پرٹیکولر. اگر بائک کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں تو بعض دفعہ لائبریری وغیرہ کا اگر اسٹیٹس وغیرہ دیکھنا ہو تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ 3-4 چیزیں کنڈیشن چیک کی جاتی ہیں. تو اس میں ایک تو یہ جو ٹریڈیشنلی لوگ یوز کرتے آ رہے ہیں, بہت پرانی چیز ہے.
लॉजिक फ्लो चार्ट है जी, फ्लो चार्ट आप जो सारा प्रोसेस होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बीइंग परफॉर्म्ड बाय ये मेथड ना, उसमें कर लेते हैं, या फिर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में, या फिर डिसीजन टेबल। हम इनको बड़ा क्विकली देखेंगे जी, ताकि हमें ओवरऑल जो है ना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट करने के जो टूल्स हैं वो हम देख सकें कैसे यूज़ किए जाते हैं। ये एक सिंपल है जी, जो हमने कैलकुलेट डेज ओवर ड्यू, अगर आपको याद हो तो हमने उसमें हायर एंड राइट बाइक वाले में डिस्कस किया था कि जाहिर है कि जी उसको एडवांस पे करना पड़ता है कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ना। जब बाइक जब रिटर्न होती है तो उस पर वक्त ये देखा जाता है कि जी जो नॉर्मल है कैलकुलेट है ओवर ड्यू, जाहिर है कि ये 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, येस नो होगा। तो उसमें फिर जो इन्फॉर्मेशन है, एक जो ऑब्जेक्ट है विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन मेथड टू कैलकुलेट विल बी हैविंग डिस्क्रिप्शन। तो हम इस पे देख सकते हैं कि जी कितने कैलकुलेट करने, तो उसको फिर हमने स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की फॉर्म में लिखा। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्या क्या कंपोनेंट्स है, सारा कुछ ना। तो है कि जी ऐड नंबर्स ऑफ डेट टू स्टार्ट डेट टू गिवन रिटर्न डेट जी, सारा कुछ ना। नॉर्मली ये कि जी नंबर ऑफ डेज लेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, 2 days डेट माइनस रिटर्न डेट, ज़ाहिर रिटर्न डेट होती है सिस्टम से पिक की जाती है जी। तो अगर रिटर्न डेट ग्रेटर देन 2 days डेट जी, देन बाइक इज ओवर ड्यू, लेटनेस डिटेक्शन वो फिर हम करके देख सकते हैं कि डिस्प्ले लेटनेस डिटेक्शन एंड ऑल दिस कैलकुलेशन, ये पीछे सारी हम देखते हैं। इसको नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कहते हैं जी, जिस लाइक हम स्ट्रक्चर कर देते हैं इंग्लिश। तो हम देखते हैं कि जी क्या है कि बेसिक हम जिसको बात करें स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश ना, ये नॉर्मली किसी भी केस या सिचुएशन प्रोसेस को प्रेजेंट करने का एक तरीका है जी। नॉर्मली तो नेचुरल लैंग्वेज से, नॉर्मली नेचुरल इंग्लिश से बुनियादी तौर पर हेल्प ली जाती है। नॉर्मली इसको अरेंज किया जाता है जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के ज़ाहिर है कि जी फ्लो में देखा जाता है, सीक्वेंस होता है, सिलेक्शन होती है, आइट्रेशन होती है ना, गिवन स्टेटमेंट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड ना, या तो सीक्वेंस में होंगे, या फिर वो डिसीजन करना पड़ता है कि किस कंडीशन पे कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना, या फिर वो आइट्रेशन है कि लूप में चीज़ें एग्जीक्यूट की जाती है ना। तो ये इस पे बुनियाद करते हुए जो है ना नॉर्मली हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इस मैकेनिज्म को नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कहा जाता है ना। एक मॉडिफाइड फॉर्म है जी, लेकिन उस पर जो वोकैबुलरी है जो वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है जी। स्पेसिफाई लॉजिक ऑफ मेथड जी, जो भी जो ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म किए जा रहे हैं गिवन मेथड में, वो या तो सीक्वेंस में होंगे, या सिलेक्शन हो गई, या इटरेशन होगी ना, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए ना। तो नॉर्मली सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंग्लिश नॉर्मली दूसरे नेचुरल लैंग्वेजेस में भी किया जा सकता है, ज़ाहिर है इसको फिर स्ट्रक्चर करते हुए सारा कुछ ना। नॉर्मली जो एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उस मेथड में, वो उनको वर्ब्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउन फ्रेजेस नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह को, और एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स वगैरह नहीं होते सारा कुछ ना। उसको जो सारी लफाजी वगैरह में निकल जाती है, काम की बातें रह जाती हैं सारा कुछ ना। और ये नॉर्मली पता उसी तरह इंग्लिश जिस तरह हम रीड करते हैं उसी तरह उसका आ जाता है सारा कुछ ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अपने तय आप फैसला कर लेते हैं, जो टीम होती है डिज़ाइन टीम के, ये हम इस तरह उसको करेंगे। और बाद दफ़ा ये है कि जो कीवर्ड्स वगैरह जो नॉर्मली यूज़ होते हैं प्रोसेसिंग में, कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी में, उनको यूज़ करते हुए कि जी ख़ास तौर पे वो जो सेट ऑफ वर्ब्स है विच विल बी रिप्रेजेंटिंग ना, उनको हम आसानी के साथ यूज़ करते हैं सारा कुछ। यहाँ पे यही होता है कि जी लैंग्वेज को बड़ा छोटा मुख्तसर रखना पड़ता है सारा कुछ ना, और टू दी पॉइंट ही बात करनी होती है इसमें ना सारा कुछ ना। लेकिन उसमें इतना भी उसको शॉर्ट नहीं कर देते कि ये नॉर्मली जो यूज़र्स के लिए जो है समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसको बस इतना कर लिखना होता है कि जी यूज़र्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इसमें ना। नॉर्मली ये कि जी जर्नल स्टेप्स जो कि गिवन ब्लॉक में और इंडेंट करके दिया जाते हैं ना, टू स्टोर द स्ट्रक्चर के ये इसी से जो है ना उसका सब पार्ट है, तो उसको ब्लॉक्स की फॉर्म में नॉर्मली इंडेंटेशन के लिए, जिस तरह आपने देखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी बड़ी आसानी के साथ चैप्टर्स होते हैं, फिर इंडेंट करके नॉर्मली चैप्टर्स के आगे जो आगे कंटेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं सारा कुछ ना। तो इसी तरह वो जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर इम्पोज किया जाता है, और इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कहते हैं सारा कुछ ना। सीक्वेंस ज़रा इंपॉर्टेंट होती है कि ये सीक्वेंस में ये चीज़ें की जाती हैं, और गिवन सीक्वेंस के अंदर एक ब्लॉक होता है तो वो इंडेंट करके लिखा जाता है ताकि पता चल जाए कि जी ये जो ब्लॉक है उसके बाद ही जो है ना अगला स्टेप वो एग्जीक्यूट होगा सारा कुछ ना। वो वहाँ पे फिर ये कंडीशन वगैरह आती हैं, रेपिटेशन होती हैं, उनको भी नॉर्मल जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं इफ़ देन कंडीशंस हैं उनकी फॉर्म में लिख लिया जाता है सारा कुछ ना। उसको देखते हुए देखते हैं कि जी ये स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की फॉर्म है। ये फाइल नेम्स वगैरह ज़ाहिर है कि जी उसको भी फिर ये है कि ये इनवॉइस रिकॉर्ड अगर वो फाइल बेस्ड एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं उसमें भी फिर आपने ये लिख दिया कि जी
आप देख सकते हैं कि जी हर वर्ड का फाइल नेम का पहला जो करेक्टर है वो बड़ा होना चाहिए अपर केस में। कॉमन वर्ड्स ये यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अपर केस करें लोअर केस करें, तो यही होता है जी रीड एक्सेप्ट है, इनपुट आउटपुट के हवाले से, गेट है, राइट, प्रिंट, सॉर्ट, मूव, मर्ज, ऐड, सेपरेट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन चीज़ों से आप समझते हैं कि अगर आपके स्पेसिफिक केस में कोई और इन्फॉर्मेशन दरकार है, फाइंड आ सकता है, अगर आपने सर्च वगैरह करना था कुछ ना, वो आप बेसिकली कॉमन वर्ब्स जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप लिख लेते हैं ताकि सारों को एक ही मीनिंग्स इन्फर करने में आसानी होगा कुछ ना। कॉमन नाउन्स हैं जी, वेरिएबल नाउन्स होते हैं, जाहिर है कि एट्रीब्यूट्स हैं, एसोसिएशन है, पैरामीटर्स हैं, सारे जितने भी हैं ना वो आप बड़ी आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं, और उनका एक खास मैकेनिज्म भी हो सकता है कि आप समझें कि लोअर केसेस अपर केसेस हैं, कम्बिनेशन वो कैसे करने हैं, जिस तरह हमने क्लासेस वगैरह देखा होगा ऑब्जेक्ट्स में ना, वो उसी तरह आप ये कर सकते हैं सारा कुछ ना। फोकस यहाँ पे फिर यही होता है कि जी क्योंकि मकसद ही इसका मेथड्स की तफसील लिखने का ये होता है कि जी जो कन्वर्जन इनपुट्स को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है ना, उस पर ज़्यादा फोकस होता है कि सारे स्टेप्स वगैरह बड़े विजिबल हों ताकि जो कोडर है उसको बड़ी आसानी हो इसको इम्प्लीमेंट करने में स्पेसिफिक लैंग्वेज में ना, यहाँ का ये बेसिकली उसका। हाँ ये देखा है कि रेपिटेशन है, डू स्टेटमेंट से अनटिल एंड कंडीशंस हैं, वो डू वाइल है, बाज़ दफ़ा ये कि स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूट किया जाता है फिर उसके बाद टेस्ट किया जाता है, कुछ में ये होता है कि जी नॉर्मली एंड डू वाइल है जी, कंडीशन पहले चेक की जाती है। इसी तरह कंडीशंस हैं जी, बिगिन एफ है जी, इफ़ देन एल्स है, एंड एफ है, देन बाज़ दफ़ा ये होता है आप चॉइसेस में सिलेक्ट करना, इसको नॉर्मली केस स्टेटमेंट्स भी होते हैं, यहाँ पे फिर सिलेक्शन आउट ऑफ मैनी पॉसिबिलिटीज ना ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन ना, यहाँ पे फिर आ जाता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपने एग्जीक्यूट करने हैं, तो स्विच स्टेटमेंट्स बाद दफ़ा यूज़ करते हैं लोग ना, तो लेकिन इसमें तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में वो नॉर्मली नहीं होता, तो यहाँ पे फिर वो सिलेक्ट किया जाता है। अभी एक छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे कि जी हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में इसको कैसे लिखते हैं। अब जाहिर है कि इसमें से लफाजी वगैरह निकाल देंगे हम, तो सिंपल सा है, क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि जी किताबें खरीदी जा रही हैं, और उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर फंड आर अवेलेबल तो बुक जो है ना बेसिकली खरीदी जाएगी, अगर वो फंड अवेलेबल नहीं है, अगर वो बुक तो टेक्स्ट बुक है, अगर डिपार्टमेंट के हेड ने भेजी है लाइब्रेरी में, तो वो फिर बुनियादी तौर पे उसको वेट लिस्ट में डाल दिया जाता है कि जो ही फंड अवेलेबल नहीं उनको ख़रीदा जाएगा था कुछ ना अगले साल के बजट पे। अगर तो लाइब्रेरी में फंड्स अवेलेबल है टैक्स और बुक टेक्स्ट बुक का ये नहीं है, तो फिर वो दोनों सूरत में वो ख़रीदी जा सकती है। तो इसको हम बुनियादी तौर पे अगर लिखेंगे तो लफाजी निकाल के इसको स्ट्रक्चर इंडेंट करके देख सकते हैं ना, लिखेंगे ये ना, इफ द बुक इज़ ए टेक्स्ट बुक जी, अगर तो टेक्स्ट बुक है, अगर दूसरा कंडीशन है कि जी अगर फंड अवेलेबल है बाय द बुक, नहीं तो फिर बुक को आप देखते हैं कि ये इसके अंदर है, कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को नेगेट किया जा रहा है, एंड इफ सारा कुछ नहीं, एल्स इफ फंड्स आर अवेलेबल बाय द बुक जी, जाहिर है कि जी अगर वो कंडीशन बुक टेक्स्ट बुक लेनी है वो तो हर हालत में खरीदनी है। अब देखते हैं कि उससे फिर पता चल जाता है कि जी नॉर्मली एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ फिर वो कंडीशंस की बुनियाद पे ये सारी चीज़ें की जा सकती है। दूसरा जो मैकेनिज्म है नॉर्मली डिस्क्राइब करने के लिए लॉजिक वगैरह नॉर्मली वो फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं जी, बड़ा पुराना है लेकिन अभी भी लोग जो है ना उसको यूज़ करते हैं, बड़ा पॉपुलर है, वीएल टेक्निक है जी, विजुअली या नॉर्मली फ्लो वगैरह शो कर देते हैं बड़ी आसानी के साथ जी। ओके, फ्लो ऑफ लॉजिक कंट्रोल ऑफ द मेथड जी, मेथड इन ओएस के परस्पेक्टिव में ये जो भी प्रोसीजर हम बेसिकली नॉर्मली डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं उसका ना, ये उसके ये सिंबल्स हैं, स्टार्ट एंड सिंबल है, ये ऑपरेशन का सिंबल है, ये इनपुट आउटपुट का, ये डिसीजन का, एंड देन ये कनेक्टर है यूज़ करने के लिए, और फ्लो ऑफ कंट्रोल ना सारा कुछ ना। और आप देखते हैं कि अगर आप रिकॉल करें तो एक्टिविटी डायग्राम से मिलती जुलती चीज़ें बोलो सिस्टम फ्लो पे है, ये बुनियादी तौर पे मेथड और डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन को पिकअप करने के लिए सारा कुछ ना आप देख सकते हैं कि जी बड़ी सिमिलैरिटीज़ है, और उसी की बुनियाद पे हम आसानी से कर सकते हैं। ज़ाहिर पे फिर इसके लिए जी तीन जो बेसिक कंस्ट्रक्ट हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के, ज़ाहिर है क्योंकि ये सारा प्रोसीजरली आता है बुनियादी तौर पे मोस्ट ऑफ द टाइम वो कि कम्युनिकेशन जो है ना मैसेजेस की फॉर्म में होती है, लेकिन एक वो पूरा जो मेथड ऑपरेशन है तो उसमें तो तीन ही बुनियादें होती हैं सारा कुछ ना, या तो सीक्वेंस होती है, या डिसीजन होता है, या हाइट्रेशन होती है सारा कुछ ना, ये तीन है जी, सीक्वेंस है, रेपिटेशन है, सिलेक्शन है, इन्हीं की बेस पे ही नॉर्मली सारी ऑपरेशन परफॉर्म की जाती हैं। ये जी सीक्वेंस के लिए अब इसका ज़ाहिर ऑपरेशन 1 है, उसके बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा, आप सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर इसी तरह नॉर्मली कंडीशन बेस्ड होता है जी, ज़ाहिर है कि रेपिटेशन है तो ऑपरेशन है, फिर आप रिपीट करते रहते हैं ना, ये लूप में चलने से है ना। आगे फिर सिलेक्शन है जी, यहाँ पे ये करता है कि जी आप देखते हैं ऑपरेशन है यहाँ पे कंडीशंस के परस्पेक्टिव में, तो ये दोनों जो भी हमने बात की थी रेपिटेशन पे, ये एक पे कि जी कंडीशन चेक की जाती है, लूप में लगाया जाता है, इसमें ये कि एक करने के बाद फिर कंडीशन लगाई, तो ये दोनों में आ जाता है कि कंडीशन बेस्ड है और चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है, इसमें ये देखते हैं। बाद दफ़ा रिपीट वाइल है, ये पोस्ट टेस्ट लूप है, और रिपीट अंटिल पोस्ट टेस्ट या ना प्री टेस्ट, ये सारा कुछ ना लूप है ना, ये देखने के लिए करते हैं। सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट इसका ये होता है जी, इफ देन एल्स है और केस है। इफ देन एल्स यही है कि जी कंडीशन है ट्रू फॉल्स है, मैं इसको आप रिप्रेजेंट कर देते हैं, सारा कंडीशन लगाई है, दो आउटपुट्स हैं इसी सॉरी। और दूसरा केस है जी, केस में ये होता है कंडीशन है और सारे लिख दिया जाता है केस स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो यहाँ पे फिर ये कि जितने भी एक दो को आप लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये कितने, और इसमें फिर वो आप इस एक में से एक ही होगा ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है वो इंडिकेशन, यहाँ पे भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि दोनों नहीं हो सकते ना, तो वहाँ पे फिर अगर कनेक्टर्स यूज करते हैं आप कनेक्ट करने के लिए रेस्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। यहाँ पे फिर ये हम ये डिस्क्रिप्शन एक ले लेते हैं, यहाँ जी ये वही है जी, पास बुक वाली है तो एक है जी, तो उसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसा लिखा जाएगा नहीं, फ्लो चार्ट की फॉर्म में ये आ जाएगा, स्टार्ट है जी टेक्स्ट बुक है, नहीं है फाइंड देयर अवेलेबल, यस बाय द बुक, यहाँ पे नो आ जाता है, यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक यस फंड देयर अवेलेबल, यहाँ पे इसको इधर भी जोड़ा जा सकता है लेकिन यहाँ पे सेपरेट ही रखा गया, और फंड देयर अवेलेबल यस बाय द बुक नहीं, ये दोनों भी एक पे ही किए जा सकते हैं पॉइंटर्स में, ये जानबूझ के ऐसे रखा गया ताकि आपको क्लियर हो जाए। इनिशियल स्टेप है, उसके बाद यहाँ पे एक ही डायमंड में आ सकते हैं एक ही बुक में, ये नो है जी वेट फॉर द लिस्ट है, रिटर्न टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो ये विजुअली आप आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल देखते हैं एडमिशन के पर्सपेक्टिव में ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स की कंडीशंस लिखी हुई है सारा कुछ ना, कि ये मैथ्स में अगर 90% मार्क्स हैं, फिजिक्स में भी हैं, और टोटल मार्क्स हैं सारा कुछ नहीं इतने मोर देन 80% एटलीस्ट इन मैथ एंड फिजिक्स ही, दोनों पे एड लगा हुआ है, एडमिट किया जाता है सारा कुछ ना। अगर स्टूडेंट के जो इक्वल टू 90% मार्क्स नहीं है इन मैथ और फिजिक्स, लेकिन 90% शी इज एडमिटेड ऑन प्रोबेशन जी, ये यहाँ पे वो देखा जा सकता है सारा कुछ ना। Student having maths and physics more than 90% but total marks less than 80 ना, is also admitted on probation, तो आप देखते हैं केसेस बन रहे हैं, हाँ कुछ ना requirements are not admitted, तो स्टूडेंट एडमिट नहीं किया जाता है ना, तो यहाँ पे फिर वो देखते हुए कि जी क्या है सिचुएशन, हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये आ जाएगा जी स्टार्ट है, मैथ मार्क्स है ग्रेटर देन 90 नहीं है, फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर देन नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो ये आउट है जी, डू नॉट एडमिट दैट स्टूडेंट। यहाँ पे आगे है जी फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर देन 90 नो है, फिर लेकिन जो इसके मार्क्स हैं दोनों में से एक के ग्रेटर देन 90 एक के नहीं है, तो प्रोबेशन पे एडमिट किया जा रहा सारा, ये दोनों में इसमें है, फिर जो टोटल मार्क्स हैं वो भी ग्रेटर देन 80 है, तो आप एडमिट करते हैं, अगर ये दोनों में 90 है लेकिन ग्रेटर देन 90 नहीं है, तो यहाँ पे एडमिट करते प्रोबेशन, बड़ा सिंपली आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में वो सारी कंडीशंस को स्टेट कर सकते हैं, और बड़ा समझने में बड़ी आसानी हो जाती है, और इसको कन्वर्ट भी किया जाता है बड़ी आसानी से कोड। आगे आ जाते हैं बाद दफ़ा जो कॉम्प्लेक्स मेथड होते हैं जिसमें बड़े जो कंडीशन वगैरह काफ़ी होती हैं, तो उनको ज़रा फ्लो चार्ट में सारे पेपर पे, क्योंकि ये पेपर बेस्ड एनवायरनमेंट के हवाले से ही डिवाइस किए गए थे ये टूल्स ना, तो उसमें फिर थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है कि ये फ्लो चार्ट में फिर वो नॉर्मली कनेक्टर्स करने पड़ते हैं दूसरे पेजेस में ना, तो उसके लिए फिर एक कम्प्रीहेंसिव टूल्स जो है ना हम ये है मनी सिचुएशंस डिफरेंट एक्शंस टेकन अंडर डिफरेंट कंडीशंस जी, उसको फिर जो डॉक्यूमेंट करने के लिए ना ये होता है कि ये लार्ज कंडीशन सेट कम्बिनेशंस होती हैं सारा कुछ ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि समझने के लिए मतलब पेपर्स को सामने रखना पड़ता है फिर ना ये फोड़ के, तो यहाँ पे ये है कि जी फिर लोगों ने एक ना कम्पैक्ट डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन का मैकेनिज्म यूज़ किया है, और जो कर रहे हैं अब आजकल भी करते हैं, वो होता है बुनियादी तौर पर कंडीशन एक्शन कम्बिनेशन, उनको डिसीजन टेबल्स कहा जाता है, जो भी डिफरेंट कंडीशंस के तहत नॉर्मली डिसीजन ही लिए तो उनको आप डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, अगर ये सिचुएशन है तो कौन सा एक्शन लेना है, अगर ये कम्बिनेशन है तो फिर कौन सा सिचुएशन होता है, तो हम देखते हैं कि डिसीजन टेबल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रेक्टेंगुलर है जी फॉर्म, फॉर्म की फॉर्म में होता है, फॉर्म ही कहते हैं लोग इसको ना, उसके चार हिस्से होते हैं जी, एक कंडीशन है, कंडीशन एंट्रीज है, एक्शन एंड एक्शन एंट्रीज है, सारा कुछ ना, ये चार कंपार्टमेंट्स होते हैं कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन एंट्रीज है, सारा कुछ ना कंडीशंस को बताया जाता है,
ظاہر ہے کہ ایک کنڈیشن کے دو ہی پاسبلٹیز ہوتی ہیں نا. موسٹ آف دا ٹائم اس کو نارملی ٹرو فالس کی کنڈیشنز میں ہی ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے کہ ایک کنڈیشن کے دو آؤٹ کمز ہوتے ہیں, کنڈیشن ٹرو ہے یا کنڈیشن فالس ہے جی, پھر وہ کمزاری انٹریز لکھ لی جاتی ہیں اس کی نا. اسی طرح آن دا بیس آف دوز کنڈیشنز کون کون سے ایکشنز ہوتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ کمبینیشنز کے تحت ہوتی ہیں, اور کنڈیشن ایکشن انٹریز ہیں کہ جی اگر یہ کنڈیشنز ہیں تو یہ ایکشنز ہیں, تو اس کے آگے پھر نارملی اس کو ڈاکومنٹ کر لیا جاتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی نارملی روز اینڈ کالمز کی فارم میں ہوتا ہے جی, اور یہ روز اینڈ کالمز 4 حصوں میں نارملی ان کو تقسیم کیا جاتا ہے, اور تاکہ وہ جو سارے ڈیسیژن رولز ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھ آ سکے نا. ایک کنڈیشن سٹب ہوتا ہے جی, پھر رول سٹب ہوتا ہے, پھر ایکشن سٹب ہوتا ہے, پھر انٹری سٹب ہوتا ہے نا. اس کے یہ آ جاتے ہیں ڈیسیژن سٹب ہے, رولز ہیں جی. ظاہر ہے کہ یہ ڈیسیژنز یعنی کہ کون کون سے کمبینیشن ایک رول بنتا ہے نا وہ کہ یہ اگر یہ کنڈیشنز ہے یہ ٹرو ہے تو یہ ہوگا, یا جن میں سے 2 ٹرو ہے 1 فالس ہے تب بھی کیا رول ہوگا نا. سارے رولز کو ڈاکومنٹ کیے. اس طرح بھی ہم نے دیکھا تھا جو اگزامپل لائبریری بک والی فنڈر اویلیبل ٹیکسٹ بک نا, دونوں میں سے ایک دیکھتے ہوئے نا, تو دونوں کے لیے پھر وہ ایک کنڈیشن ہے جو نارملی ہم ایکشن لیتے ہیں کہ بائی بکس آر سینڈ بیک اور پلیس انٹو دیٹ پرٹیکولر ویٹ لسٹ فار دا نیکسٹ ایئر نا. اس کی بنیاد پہ بنیادی طور پہ یہ کیا جاتا ہے سارا کچھ نا. کنڈیشن جو ہے نا بنیادی طور پہ تو جو ہے نا جی بائنری مینر میں ڈسکرائب کی جاتی ہے ٹرو فالس کے سچویشن میں نا. Is the price minimum among all the quotations ہے, is age less than 40, is taxable income more than 6 lakh, جس طرح آج کل پاکستان میں FPR یہی دیکھتا ہے کہ منیمم انکم کتنی ہے, تو اس سے اگر زیادہ تو ٹیکسیبل ہے, نہیں تو نہیں نا صاحب کچھ نہیں. وہ کنڈیشن انٹریز جو جتنی بھی اوپر دی ہوئی سچویشن ہے اس میں پھر یہی ہوتا ہے یس نو کی فارم میں اب لکھ لیتے ہیں, سمرائز فارم میں نا. ظاہر ہے کہ ابھی جس طرح یہ لکھا کہ جی ٹیکسیبل یس نو ہی آئے گا نا, یس کے لیے ایک اور ایکشن ہوگا, نو کے لیے اور ایکشن ہوگا سارا کچھ نا. تو اسی طرح پھر وہ جو ہم نے کمبینیشن کی فارم میں اس کو کر لیتے ہیں سب کچھ. کالم ہوتا ہے جی کنڈیشن انٹریز انڈیکیٹس سچویشن ویئر سرٹن کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہیں اور ادروائز ناٹ نا. ایگزسٹنس آف سچ کنڈیشن نا وی نیڈ ٹو نو دا ایکشن, کیا ایکشن لیں گے وہ اس کو پھر وہ نارملی ڈاکومنٹ کر لیے تھے نیچے رکھ کے اس کے نا کنڈیشن کے پرسپیکٹو میں. ریکروٹ دا اپلیکینٹ, ایڈمٹ دا اسٹوڈنٹ, ریموو بک نا. اگر آپ دیکھا لاسٹ کیس میں ہم نے دیکھا کہ جی بک اینٹری کو ریموو کرنا ہے کہ بک کو ایشو نہیں ہونی چاہیے, بک کو ہولڈ پہ نہیں ہونی چاہیے سارا کچھ نا. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایڈمٹ اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو میں وہ کنڈیشنز تھیں میتھ کے مارکس کی, فزکس کے مارکس کی, دین اس کے تو اوور آل مارکس کی تھا کچھ نا. تو وہ کنڈیشنز کی بیسس پہ آپ دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ اپلیکینٹس وغیرہ ریکروٹ کرنے کے لیے بھی وہ کنڈیشن دی ہوتی ہیں نا, تو ان کو پھر وہ بڑی آسانی کے ساتھ اسٹیٹ کر لیتے ہیں سارا کچھ. یہ جی کراس مارکس کرتا ہے ایکشن انٹریز کے لیے, پلیس آن ایچ کالم نا, اس کے نیچے جو لکھا جاتا ہے ابھی دکھاتے ہیں آپ کو نا کہ روز جو ہے نارملی جو رولز وغیرہ ہے وہ بنیادی طور پہ کالمس کی فارم میں ہوتے ہیں. جتنی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں ایکشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ نارملی رو کی فارم میں لکھی جاتی ہے کچھ نا. اور اس کے نیچے آپ جو ہے نا ایک کراس مارک کر دیتے ہیں نا. ظاہر ہے کہ یہ رو انٹریز ظاہر ہے کہ میٹرکس بنتی ہیں, تو آئی ایتھ جی ایتھ سیل جو ہے نا ایکشن کنسسٹنگ آف نا, تو آئی ایتھ ایکشن جو جی ایتھ کالم میں لکھا جاتا ہے نا آئی جے کے پرسپیکٹو میں, آئی رو ہے, جے بیسیکلی کالم کے پرسپیکٹو میں. یہ ہے جی کمبینیشن ڈیفائنز ہے ڈیسیژن رول, یہ کنڈیشن ایکشن کمبینیشن ڈیسیژن رول بنتا ہے. اس طرح بھی تھا کہ جی فنڈز آر اویلیبل, ٹیکسٹ بک از اے ٹیکسٹ بک, دس ایکشن یہ ڈیسیژن رول آ جائے گا. تو اس میں پھر ایکشن آ جائے گا کہ جی ایکشن یہ ہے کہ بائی دا بک. دوسرا وہ ہے کہ جی اف دا بک از ناٹ ایون اے ٹیکسٹ بک فنڈز آر اویلیبل دین بائی دا بک. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کمبینیشن ہم اسٹیٹ کر سکتے ہیں بڑی. اسی کو دیکھتے ہیں جی, وہاں پہ ہم ایگزامپل ہے آرگنائزیشن پیپل لیو بیکاز وہ پسند نہیں کرتے باس کو, یا وہاں پہ جو ریز ہے وہ لیس دین 20% ہے. ان 2 فیکٹرز کی بنیاد پہ لوگ فوراً ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگلے ویک چھوڑ دینی جاب نا, یا اگلے 2 مہینوں چھوڑنا اور اسٹے انادر ایئر نا. اس کی بنیاد پہ ہم جو رول بناتے ہیں نا, کنڈیشن ہے, کنڈیشن انٹریز آپ کے سامنے ہے نا. لائک باس ہے یس نو آ جائے گا جی. ریز پے ریز جو ہے یس نو. ظاہر ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا یہ کنڈیشن ہے موسٹ آف دا ٹائم بائنڈری مینر میں لکھی جاتی ہے نا, کنڈیشن انٹریز ہے یس نو ہی آئے گا نا اس پہ نا. پھر ایکشن ہے جی اس کے بنیاد پہ ایکشن ہے کہ جی اسٹارٹ اسٹے اندر ایئر نا, یہ ایکشن آ جائے گا کراس کی فارم میں وہ لکھیں گے اس کا. کوئک آفٹر 2 months ہے, یہاں پہ بھی وہی ہے کہ جی یہ فیصلہ لینا ہے کہ نہیں لینا. کوئٹ نیکسٹ ویک ہے, یہ بھی آ جائے گا. تو ہم دونوں صورتوں میں اگر وہ نو ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی نارملی
ये जो है ना फौरन ही छोड़ देता है कि 1 वीक का नोटिस जो है मिनिमम रिक्वायर्ड होता है ना, उसकी बेस पे आप देखते हैं कि हम इसका जो है डिसीजन कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये जी लाइक बॉस है, ये 2 कंडीशन है, ये 4 आपके पास सेक्शंस है, 2 हैं 2 रेज पर 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, फिर उसमें बाद में रिडंडेंट होते हैं जी, उनको कर दिया जा सकता है। लाइक बॉस है 20% रेज है, यस, एंड देन ऑफ कोर्स स्टे अनदर ईयर ना, तब अच्छा है, ठीक है जी। यहाँ पे ये कि दोनों सूरतों में ना, यहाँ पे एक ही सूरत हाल है कि लाइक बॉस है यस, लेकिन पे अच्छी नहीं है, तो आप समझते हैं कि जी यहाँ पे फिर भी ठहरा जा सकता था कुछ ना। यहाँ पे यू डोंट लाइक द बॉस, ये डिटर्मिनेशन फैक्टर था कुछ ना। नो, पे भी अच्छी है लेकिन आप चाहते कि नहीं बस 2 महीने गुजारो, जान छोड़ो जी, ठीक है जी। अगर इन दोनों सूरतों में है कि जी ना तो आपको बॉस पसंद है ना उन पे कोई पे रेज अच्छी है, तो आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट वीक ही छोड़ दिया जाए, तो ये सारी कंडीशंस हैं और वो बड़ी आसानी के साथ लिख लेते हैं ना। बाद दफ़ा ये होता है कुछ रूल्स को आप कंबाइन भी कर देते हैं कि अगर आउटकम जिस तरह यहाँ पे ये दोनों की आउटकम एक ही आ रही है सारा कुछ ना, तो इस पे वो हिट करती है, ये फिर इमटीरियल हो जाता है, रिडंडेंसीज के जो रूल्स हैं ना एप्लीकेबल होते हैं ना। अब आखिरी हम ये देखते हैं कि ये जो बुक वाला केस था हमारे पास ना, उसका हम जो कंडीशन वगैरह बना लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन हम पॉसिबल एक्शन देने, कंडीशन हमारे पास ये है कि टेक्स्ट बुक्स आर फंड्स अवेलेबल, 2 ही कंडीशन देनी है इस पे ना। पॉसिबल एक्शन है जी, बाय द बुक, वेट लिस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, रिटर्न द रिकमेंडेशन टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये हमारे पास सूरत हाल है कि जो इसका जो डिसीजन टेबल बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा जी। इट इज़ a textbook further available by, textbook further not available, wait list for the next book no। टेक्स्ट बुक नहीं है लेकिन फंड अवेलेबल आप बाय कर लें, और नॉट ए टेक्स्ट बुक नॉट फंड अवेलेबल तो रिटर्न टू द रिकमेंडेशन टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो 4 बुनियादी तौर पे वो है, और 2 हमारे पास कंडीशंस थी तो उनको हमने लिख लिया, तो इसको इसी तरह हम नॉर्मली डिसीजन टेबल के पोर्शंस में लिख लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक है जी, उसकी 2 आउटकम आ जाती हैं, सारा कुछ नहीं, यस नो ही आती हैं सारा कुछ ना, तो 2 के 4 यस 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 नो नो यस नो नो ना, वो जो बाइनरी की फॉर्म में होता है ना उसी में लिख लिया जाता है, वो मिस नहीं होता कुछ भी। एक्शन है जी, बाय, वेट लिस्ट फॉर नेक्स्ट, रिटर्न फॉर द रिकमेंडेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं पहले में तो चारों अलग अलग करके लिखे थे, तो यहाँ पे फिर वही चारों एक्शंस में आ जाएंगे। टेक्स्ट बुक है जी, फंड अवेलेबल है बाय, यहाँ पे टेक्स्ट बुक है, फंड नॉट अवेलेबल, देन ये एक वेट लिस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर आ गया। यहाँ पे आप देखते हैं कि जी टेक्स्ट बुक नहीं है लेकिन फंड्स अवेलेबल आप बाय करते हैं, ये दोनों का एक ही आ जाता था कुछ ना। तो यहाँ पे फिर वही है कि लास्ट में रिटर्न टू द, नॉर्मली ना तो वो टेक्स्ट बुक है ना फंड्स अवेलेबल है, तो उसको वापस कर दीजिए, थे वेट लिस्ट में नहीं जाता नेक्स्ट ईयर के हवाले से ना। तो अगर आप देखते हैं कि जी जो कंडीशन है, रूल जो 1 है और रूल 3 है, इनकी जो बुनियादी तौर पर कंडीशन एक ही है कि एज लॉन्ग एज फंड आर अवेलेबल ना, तो यू बाय द बुक ना, तो इन दोनों को फिर आप कंबाइन कर देते हैं और उसका एक बुनियादी तौर पर रूल कम हो जाएगा, तो हम दोनों को कंबाइन करते हैं, तो ये हमारे पास डिसीजन टेबल इस फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि हमने फंड्स की बुनियाद पर फैसला करना है, तो ये टेक्स्ट बुक हो या ना हो इमटीरियल हो जाती है, तो इन तीनों को तो यहाँ पे फिर एक रूल 1 ही लिखेंगे, 3 डन में तो 3 बन जाएंगे, सारा कुछ नहीं, नॉर्मल बेसिक किया जाता है। तो ये जी ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के हवाले से कि कैसे आपने डॉक्यूमेंट ये मेथड्स को कैसे एक्सप्लेन करना डिटेल फॉर्म में, उसको देखते हुए ना कोशिश करेंगे कि जी अगला उसके बाद कोई कोर्स में ना एक केस स्टडी को लेके नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस करें, डिज़ाइन करें, फिर उसी को इम्प्लीमेंट करें स्पेसिफिक लैंग्वेज में, जावा में ना सारा कुछ ना। उसके लिए फिर ये एक थोड़ा सा ना 3-4 लेक्चर पे मुहित जो है ना वो एक कोर्स जो है ना रखेंगे, यहीं पे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह ये अगले चंद हफ्तों तक ही हम ये इसको कंप्लीट कर सकें। यहाँ पे एक आखिरी एग्जांपल भी है जी, ये डिसीजन टेबल की देख लेते हैं। ये जी पब्लिशिंग हाउस के ये कंडीशन दी हुई है जी। बुक स्टोर्स है जी, बुक स्टोर्स जो है 25% डिस्काउंट हासिल करते हैं अगर वो जो बुक्स का ऑर्डर जो है ना 6 या उससे ज़्यादा कॉपीज़ का करें ना। अगर को लाइब्रेरियन वगैरह करते हैं या कोई इंडिविजुअल है, वो 15% डिस्काउंट हासिल करते हैं अगर वो 50 और या ज़्यादा कॉपीज़ हासिल करते हैं। 10% डिस्काउंट मिलता है उनको अगर 20 या 49 कॉपीज का ऑर्डर करते हैं। 5% डिस्काउंट मिलता है अगर आप 6 से 19, अगर वो 6 से कम है तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट एक है कि 25% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है और नो डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है। तो आप देखते हैं कि ये एक्शंस में आ जाएगा सारा कुछ ना। कंडीशंस है वो दिखा हुआ है कि जी
6 یا 6 کاپیاں. پھر یہاں پہ یہ ایک تو سچویشن ہے کہ یہ بک سٹور ہے یا نہیں, یس نو آ جائے گا. پھر آگے ہے کہ یہ لائبریرین انڈیویجول وہ یہاں پہ نمبر پہ کرتا ہے, مٹیریل ہو جاتا تھا کچھ نا, وہ ساری گیم ہے یہاں پہ کہ یہ کتنی کاپیز آرڈرز کی جا رہی ہیں. یہاں پہ صرف یہ کہ بک سٹور ہے اور آرڈر 6 سے زیادہ ہے, 6 سے زیادہ, تو وہ اس کو 25%. باقیوں کے ساروں کے لیے یہ ہے کہ ڈپینڈنگ اپون دیٹ سچویشن. تو آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کسٹمر از اے بک اسٹور, یس تھا کچھ نا, آرڈر 6 نا, تو یہاں پہ ملے گا اس کو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ملا 25%. باقیوں پہ تو یہ فری اپلیکیبل ہی ہے جی. کسٹمر از انڈیویجول لائبریرین ہے, یہ سارے وہ یہاں پہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ آپ کے کسٹمر از لائبریرین انڈیویجول, یس, آرڈر 50 ہے تو پھر اس کو 15% ڈسکاؤنٹ ملے گا. یہاں پہ یہ کسٹمر انڈیویجول ہے, تو اگر وہ اس کا آرڈر ہے 20 سے 49 تک ہے تو اس کو پھر اب 10% ملے گا. اگر وہ 6 سے 19 تک ہی ہے تو اس کو پھر ملے گا, ادروائز کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا نا. تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جی آن دا بیسس 1 2 3 4 5 6, تو یہ اس کے 2 رچ پر پابند ہے, لیکن اس کو پھر اس میں سے جو ریڈنڈنٹ اینٹیز ہے وہ ریموو کر کے یہ کیا گیا سارا کچھ. تو آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ کیسز میں. میں کوشش کروں گا نوٹس کے فارم میں نا کچھ جو پرابلمس ہیں وہ رکھ دیے جائے آپ کی پریکٹس کے لیے.